Havenu ilahab shamayelachom. Praise the Lord, be the name of Jesus, be the higher, like the blessing of God, be coming to the Holy Land, the promised land of Jerusalem. All the blessed is centered by the Hermon Mountain, like seperti yang tertulis di Mazmur, that singing is like the blessing for the Hermon Mountain, just feel full from the up sampai ke janggut, sampai ke jubah mengalir. That's mean berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi first, hukum yang utama, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Just it, like in the New Testament it say, search firstly the kingdom of God, then anything will be added for you. Jadi anything, say anything. So the first place in your life, in our heart, the first place in our life, be the first of God. You know why? Because the God is Allah yang cemburu. Kalau kamu mencintai anakmu, kalau kamu mencintai HP-mu, zaman sekarang young generation lebih cinta HP kan. Really, why I can speak like that? Because I feel it. Jadi yang sering kali ngambil alih tempatnya Tuhan di hati saya itu adalah HP saya. Karena dari HP saya itu adalah the center of the money for myself. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena dari HP itu adalah sumber penghasilan. Saya bisa handle perusahaan, handle yang lainnya, dapat berkat itu dari HP saya. Jadi bagi saya, mamon saya, baal saya itu adalah HP saya. Yang kedua adalah my partner. Kalau orang alay bilang pacar gitu. Tapi kan aku udah tua, jadi aku nggak nyebut pacar lah. Nggak pacaran soalnya. My partner in life who always support me when I'm broke, who always pray for me when I'm weak, who talk to me that Jevanya don't cry in front me, I don't like you crying in front me. That I'm thinking kalau secara manusia I need the shoulder, I need the man that I can cry out like that. But he said to me that don't cry in front me, I don't like. Jangan bersandar di bahu saya. That is my partner say like that. He say he teach me how to. You can crying. I give you permission cry, just in God presence. That's my partner say like that. So ketika saya berharap bahwa saya punya bahasa gaulnya pacar atau saya sebutnya my partner ya, karena I'm not thinking about the word. I'm not thinking about the menyenangkan diri sendiri, karena married is not get the happiness. Menikah nggak untuk cari kebahagiaan really. Kalau orang Muslim say, oh iya, kalau ngeliat ke sana bosen, aku arahin ke sana ya. Move high, say hello to the Hermon Mountain. So there is many person from Jewish, from another nation coming to this place and play the snow there. Nice, right? Okay, continue. Jadi aku mau bilang tentang kalau kalian menikah terus mikir aku mau bahagia dalam pernikahanku. Oh, I'm sorry dear, don't be think like that. Nanti kamu menyesal. Nikah jangan nyesel. Actually, kalau kamu mau bahagia, itu gak akan didapat dari pernikahan kok. Beneran. Kalau orang Muslim bilang menikah itu ibadah, kalau dalam Christianity it's not about the feeling. Because happy, senang, bahagia, that is feeling, guys. That's why the word say, I'm feeling in love with you. If God, I trust, I will be married. 2023, I have the faith. I need. But before, jujurly, I'm traumatic about the relationship, about the marriage. I'm like, kalau orang bilang kayak mau meludah gitulah. Kalau orang bilang nikah gitu kayak meludah. Itu sebetulnya trauma. But God is heal me here in the Holy Land.
tapi Tuhan sembuhkan trauma saya dan saya bisa berani bilang sama Tuhan, "Okay, God, I want it." So easy. Kita anak raja kok. Apa yang kita mau, kita cuma tinggal minta sama Tuhan. Tapi tahu diri gitu. Kalau kita tahu udah Tuhan tuh sayang sama kita, jadi kalau udah Tuhan sayang sama kita, udah mencintai kita segitunya, sayang sama kita, ya kita tahu diri lah. Jangan nyakitin hatinya gitu. Masa kita dibaikin terus kita mau ngelunjak terus, kan nggak tahu diri kan namanya. Jadi harus minta sesuai porsi, tapi nggak nodong gitu. Kalau like the Christianity is not religion, right? Is it about relationship? No one know. Nggak, orang lain nggak tahu kok hubungan kita sama Bapa. Jadi that's why Bible say don't judge another person. Don't use the Bible for judging the person. Jadi jangan pakai jangan pakai ayat Tuhan untuk menghakimi orang lain gitu. Karena kembali, kekristenan itu adalah hubungan. Hubungan. Jadi kamu nggak bisa pakai ayat untuk menghakimi orang lain tentang masalah hidupnya. Kamu nggak tahu permasalahan apa yang dia alami, bagaimana hubungan dia sama Bapa surgawi. It is personal. I have the experience, I have the relationship with my father. Is it different with the contoh I'm Zevanya and another person name is Naomi, right? My life, my experience, my story is different with Naomi. So my relationship with Father God and the Jesus and the Holy Spirit, it is different with Naomi also. So itulah, kadang kita nggak tahu, tapi kita sok tahu. Kita nggak tahu hubungan orang itu sama Tuhan, bagaimana masa lalunya, pengalaman dia sama Tuhan seperti apa. Tapi kadang kita pakai firman untuk mendekte orang bahwa kamu salah, firman bilang begini, kamu begini. You not know more about the story. Kita nggak pernah tahu sejarah hidupnya, kecuali yang dapat karunia kenabian. Tuhan pasti buka sama dia. So it is about love. Simply, God is love, love is love, love is love. But the great thing of love is agape love, is from God to the we are is the doctor and son of the kingdom of God. Jadi nggak usah banyak ngomong sih, nggak usah butuh kejadian sampai wahyu untuk jelasin who your Lord, what's your religion. No, it's about love, Put the God firstly, anything. Lebih dari partnermu, lebih dari orang tuamu, lebih dari anakmu, lebih dari uangmu, lebih dari HP-mu. Kalau hati kita udah condong atau waktu kita udah miring ke dunia, Tuhan bilang sama Petrus, apa yang engkau ikat di bumi terikat di surga, apa yang engkau lepaskan di bumi dilepaskan dari surga. Kalau kita mau berkat yang melimpah, contoh kita mau uang nih, Tuhan berkati saya dong bermiliar-miliar, tapi kalau hati kita itu mengikat uang di bumi, surga pun gak akan melepaskan pintu berkat buat kita, gak akan ngasih uang kita berdolar-dolar kalau kita terlalu mencintai uang saat kita di bumi. Itulah makanya kenapa lepaskan. Jadi jangan melirik uang, benar. Jangan jatuh cinta sama hal itu. Kemudian kalau kamu pengen pria yang ganteng contohnya, dan kamu mengikat dan mencintai dia, dan kamu ikat di bumi, surga gak akan ngelepasin ngasih cowok ganteng sama kamu. Karena begitu bunyi firman Tuhan, right? Karena apa? Perjanjian Lama bilang, karena aku adalah Allah yang cemburu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Patung itu apa? Handphone. Kalau zaman sekarang handphone, saya sangat tekankan sama anak saya, I'm very hard with the phone. I will make it the schedule for him. You can play the phone maybe 1 hour, just 30 minutes or 1 week one time, but you need to make it done your task first. For example, the morning you wake up, open the eyes. Kalau kadang saya nggak tegas dengan diri saya sendiri, tapi saya harus tegas sama anak saya, because dosa orang tua diturunkan ke anak, berkat orang tua, urapan roh orang tua diturunkan ke anak. Jadi
Kadang saya bangun tidur pun saya masih pegang HP, langsung ngurusin kerjaan, langsung emosi saya mental. Udah jam 10, jam 11 belum makan baru ingat, Tuhan, belum baca firman, belum worship, belum perjamuan kudus, belum doa Bapa Kami, belum perlengkapan baju jirah. Aku udah meledak-ledak, artinya udah tertembak saya. Spiritual war is real. Kalau saya orangnya kuat di roh, tapi logika saya kurang. That's why I need the partner. I'm praising the Lord that I have the partner. He is so logic. Then karena saya nggak bisa, hati saya tuh nggak bisa keras, nggak bisa jahat sama orang sebenarnya. But I have the partner. Dia punya wibawa, dia dihormati. Jadi kadang karena saya terlalu baik sama orang, jadi orang itu saya nggak ada wibawanya. Jadi orang kadang semena-mena, suka-suka. Jadi nganggap enteng. Tapi but my partner is have the power. That's why I need him for complete my life. Kalau saya kuat di doa, saya kuat di roh, biarlah dia kuat di logika. Karena mungkin adik rohani saya bilang, Kak, Firman kan bilang tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tapi Kak Jeva itu nggak bisa cerdik. That's why my partner is, dia pakai logikanya. Jadi itulah, I just pray to God that someday we can walk together and finishing my God's calling for me. We can do the new thing in this year for build the ministry, for the God name is be highest on my life. Aku pengen selama aku hidup itu aku jadi berkat buat orang. Talk just apa yang saya punya lah. Saya punya nyawa gratis sama Tuhan, gak usah bayar. Aku pengen hanya sekecil dari lidahku pun itu dapat menjadi rema, memberi kekuatan buat orang. Apa yang bisa aku lakukan, aku lakukan. Selama aku masih ada, aku pengen meninggalkan legacy untuk anak saya, untuk keluarga saya. So someday when God calling me back to the home, ketika saya pulang ke rumah Bapak, ada perusahaan yang anak saya tinggal teruskan. Tapi saya nggak mau kalau secara physically, but I not take care about his spirit. Kalau saya nggak pegang kepribadian dia, saya mau saya tinggalkan berkat jasmani untuk anak saya, tetapi roh Tuhan itu ada dalam dia. Jadi saya mau dia jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang punya hati melayani, yang gak sombong. Nomor satu banget, saya paling takut kalau really God, anything what I can do, anything you trust to me, what anything can do in the business, anything in ministry, please don't ever my name be highest. Please hidden me behind your cross that your name be the highest. Jadi really saya paling takut sama uang sebetulnya. Karena saya tahu nilai diri saya, kadang saya lupa sama Tuhan, kadang saya lupa karena terbuai berfoya-foya ketika Tuhan berkati. Jadi saya cuma bilang, Lord, please, I cannot do anything with myself. Please prepare the chosen person that you choose behind me, be our team. Please don't give me more the trusting. Jangan kasih saya kepercayaan lebih, jangan kasih project saya lebih-lebih. Ini project antar negara, Tuhan, siapa saya gitu loh. Who I am and nothing. But kalau Tuhan kasih kepercayaan, tolong Tuhan, jangan saya tuli, jangan saya buta. Saya nggak bisa jadi orang tuli dan buta di dalam roh. Saya nggak bisa megang uang kalau saya nggak peka sama Tuhan. Kalau saya nggak deket sama Tuhan, nanti saya jadi terhilang. Anak bandel ini, anak keras gitu. So, this is my devotion from Gunung Hermon, Israel. The mountain, the blessing starting here. So, when I'm here, I will touch this place, then pray that declare that the blessing from heaven. Our Father in heaven is rich. Anything He want. Bible say, just pray and trust. That you have received, so you will receive. But the number one is put God the priority on your life. Don't anything be replaced the Lord. So anything akan ditambahkan kepadamu. So now is focus on the good God purpose. What the God mission? What the mission? Love God with full heart and love other like love myself.
God bless you from Israel. God bless you JFN Agape International for the recruitment, JFN Agape Ministry, Jeremy Agape Ministry, Hazel Nature, then Legal and Immigration, Tourism also. We do for God, not for human. We love you.